तृतीय श्रेणीर यही गणित कालांश समस्त को स्वागत। पिले आज गणित कालांश आम शिक्षा विकास समिति ओडिशा द्वारा करा प्रादेशिक मेधा परीक्षा 2022-23 आसीथिबा गणित प्रश्न गुड़िकर समाधान करिबा। प्रादेशिक मेधा परीक्षार प्रथम पत्र रे 15 खंड गणित प्रश्न आसी थाए। प्रत्येक प्रश्नर मूल्य 2 नंबर एवं 15टी प्रश्नर पाई हमको 30 नंबर मिलिबो। जदि आम प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर देवा प्रत्येक प्रश्न मल्टीपल चॉइस अटे एवं आमको संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तर टी बाछी ओएमआर सीट रे ब्लैकेनिंग करने को हुए। तेणु किभली आम मौखिक शीघ्र हिसाब करिपरिबा से विषय पर आज आलोचना करिबा। 1 नंबर 879 गुणन 93 फेड़ाण 1 गुणन 879 मिशाण 8 गुणन 879 समान केते। एटारे पिले देख तीनोटी गुणन क्रिया करने को दि जाइछि एवं तार जोग वियोगर काम हमको दि जाइछि। प्रत्येक गुणन क्रिया रे देख 879 संख्याटी गुण्य बा गुणक हिसाब रे अछि। ताले प्रथमे देख 879 रो 93 गुण रु 879 रो 1 गुण वियोग करिबा ता हेबो 879 रो 92 गुण। 879 रो 92 गुण रे 879 रो 8 गुण जोग करिबा ता हेबो 879 रो 100 गुण। 879 रो 100 गुण हेउची 879 गुणन 100 समान 879 डाहण पटे दुईटा शून्य देई दबा ता हेबो 87900। ऑप्शन डी ठीक उत्तर हेबो। पिले आमे जदि गुणन करी वियोग करी जोग करी मध्ये हम उत्तर पाई पारथांते कि ताहा समय सापेक्ष। तेणु एई भली आमे मौखिक प्रणाली रे मध्ये याको करि परिबा। परवर्ती प्रश्न 2 नंबर 79 रे 98 टी 79 मिसाइले मिशाण फल केते हेबो। पिले गोटिए 79 आम पाखरे अछि आमे आ 98 टी 79 मिसाइबा अर्थात 79 रो 1 गुण रे 79 रो 98 गुण जोग करिबा ता हेबो 79 रो 99 गुण 98 गुण 1 गुण मिसिके हेबो 99 गुण 79 गुणन 99। आमे याको निखिलम प्रणाली सहजरे गुणी पारिबा। 1 न्यूनेन पूर्वेण निखिलं नवतः चरमं दशतः 79 फेड़ाण 1 ता हेउची 78 9 फेड़ाण 7 2 10 फेड़ाण 9 समान 1 7821। ऑप्शन डी ठीक उत्तर हेबो। पिले 79 को 99 रे गुणिया पई आमे 79 रो डाहण पटे दुईटी शून्य लेखि आमे 79 फेड़ी परिबा बा 79 रो पूर्व संख्या 78 रो डाहण पटे आमे 99 लेखि 78 फेड़ी परिबा। दुईटी प्रणाली रे आमे मध्य यार समाधान करि परिबा। परवर्ती प्रश्न 3 नंबर 1 मिशाण 1 पूर्ण 1 विभक्त 6 मिशाण 1 विभक्त 2 मिशाण केते समान 4। एठारे देख पिले बाम पार्श्व रे मिशाण क्रिया दिया जाइछि। प्रथमे सेही मिशाण क्रियाटी को आमे करिबा। 1 मिशाण 1 पूर्ण 1 विभक्त 6। अच्छा दुईटी एठी पूर्ण संख्या अछि 1 रे 1 जोग कले ता हेउछि 2। बर्तमान 1 विभक्त 6 को 1 विभक्त 2 रे आमे जोग करिबा। 1 विभक्त 6 आ 1 विभक्त 2 रो समष्टि हेबो 4 विभक्त 6 बा 2 विभक्त 3। 2 रे 2 विभक्त 3 जोग कले ता हेबो 2 पूर्ण 2 विभक्त 3। वर्तमान 2 पूर्ण 2 विभक्त 3 रे केते मिसाइले 4 हेबो अर्थात 4 रु आमे 2 पूर्ण 2 विभक्त 3 वियोग करिबा। प्रथमे 4 रु 2 वियोग करिबा 4 रु 2 वियोग कले होछि 2 2 रु 2 विभक्त 3 वियोग कले हेबो 1 पूर्ण 1 विभक्त 3। ऑप्शन बी ठीक उत्तर हेबो। परवर्ती प्रश्न 4 लेखा अंतर रे 4टी संख्या लेखा होइछि तेबे प्रथम संख्या ठारो चतुर्थ संख्या केते अधिक। पिले एही भली 4टी संख्या लेखा अछि। गोटिए संख्या रु आउ गोटे संख्या मध्य प्रभेद हेउछि 4। आमे उदाहरण नै करि परिबा नचे देख पिले द्वितीय संख्या प्रथम संख्या टु 4 अधिक। अच्छा कहले पिले तृतीय संख्या प्रथम संख्या टु केते अधिक हेबो। हां 4 मिश्रण 4 समान 8 अधिक। से पचारिछि चतुर्थ संख्या प्रथम संख्या टु केते अधिक हेबो 8 मिश्रण 4 समान 12 अधिक हेबो बा 4 गुणन 3 समान 12 सीधा सड़क मध्य हम उत्तर पाई जिबा 12। ऑप्शन बी ठीक उत्तर हेबो। परवर्ती प्रश्न 5 नंबर 700 तार निकटवर्ती 8टी संख्या जोग कले केते हेबो।
7 ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 8ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 7 ର 8 ଗୁଣ ତା ସହିତ 7 ଯୋଗ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ 7 ର 9 ଗୁଣ ହୋଇଯିବ। 7 ଗୁଣନ 9 ସମାନ 63। ଅପସନ ଡି 63 ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 6 ନମ୍ବର। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ଭାଗଫଳରୁ 3 ଅନ୍ତର କରି ଅନ୍ତରଫଳକୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ 3 ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଯାହା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବା। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଜାଣିନେ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଲି। 3 ଭାଗ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ହରଣ 3 ଭାଗଫଳରୁ 3 ଅନ୍ତର କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଫେଡାଣ 3 ଅନ୍ତରଫଳକୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ହରଣ 3 ଭାଗଫଳ 3 ହେବ ସମାନ 3। এইଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ପାଇଛେ ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତିଟି ତାର ସମାଧାନ କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ଆମେ ଶେଷରୁ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ 3 ଭାଗ କଲେ 3 ହେବ ବିପରୀତ କ୍ରିୟା କରିବା। 3 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 9। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ 9 ପାଉଛେ 9 ମିଶାଣ 3 ସମାନ 12। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ 3 ଭାଗ କରି ଆମେ 12 ପାଉଛେ 12 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 36। ଏହା ହେବ ଉତ୍ତର। ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଅପସନ ଏ 36 ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଜକର ଅଧା ଭାଗ ଶେଷ ଭାଗଫଳ ଭାଜକର 3 ଗୁଣ ଭାଗଫଳ 18 ହେଲେ ଭାଜ୍ୟ କେତେ? ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଗଫଳ 18 ତାକୁ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଭାଗଫଳ ଭାଜକର 3 ଗୁଣ ତାହେଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣ 18 18 ହରଣ 3 ସମାନ 6 ଆମେ ଭାଜକ ପାଇଗଲେ ଭାଜକ ହେଉଛି 6। ଭାଜକର ଅଧା ଭାଗ ଶେଷ ଭାଜକ ଯଦି 6 ହୁଏ ଭାଗ ଶେଷ ହେବ ତାର ଅଧା 6 ହରଣ 2 ସମାନ 3 ବା 6 ର ଅଧା ହେଉଛି 3 ତାହା ହେଉଛି ଭାଗ ଶେଷ। ଆମେ ଭାଜକ ପାଇଲେ 6 ଭାଗଫଳ ପାଇଲେ 18 ଭାଗ ଶେଷ ପାଇଲେ 3 ଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ମିଶାଣ ଭାଗ ଶେଷ 6 ଗୁଣନ 18 ମିଶାଣ 3 18 ହେଉଛି 108 ମିଶାଣ 3 ସମାନ 111 ତାହା ହେବ ଭାଜ୍ୟ। ଅପସନ ବି 111 ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 63 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ତରଫଳର 4 ଗୁଣ ତେବେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ତରଫଳର 4 ଗୁଣ ସେଇଠାରୁ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମନେକର ଅନ୍ତରଫଳ 1 ଗୁଣ ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 4 ଗୁଣ। ଆଚ୍ଛା 4 ଗୁଣ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ତରଫଳ 1 ଗୁଣ ହେଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 4 ଗୁଣ ଫେଡାଣ 1 ଗୁଣ ସମାନ 3 ଗୁଣ। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 4 ଗୁଣ ସାନ ସଂଖ୍ୟା 3 ଗୁଣ ଆମେ ପାଇଛେ ସେମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ହେବ ଗୁଣରେ 4 ଗୁଣ ମିଶାଣ 3 ଗୁଣ ସମାନ 7 ଗୁଣ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 63 ଆମେ ଯୋଗଫଳ ପାଇଲେ 7 ଗୁଣ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 7 ଗୁଣକୁ 63 1 ଗୁଣକୁ ହେବ 63 ହରଣ 7 ସମାନ 9। ଆମକୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ପଚାରିଛି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଗୁଣ 1 ଗୁଣକୁ 9 ହେଲେ 3 ଗୁଣକୁ ହେବ 9 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 27। ଉତ୍ତର 27 ଅପସନ ସି ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ। ঠিক ଅଛି ପିଲେ ଆଜିର এই ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ପରୀକ୍ଷା 2022-23 ର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ଆସିଥିବା ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। এই କାଳାଂଶରେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଠାରୁ 8 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।